ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମକର ବୁଡ଼ ପକେଇଲେନି ନା ପକେଇ ନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। କିଛି କିଛି ଏରିଆରେ ହୁଏତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ରହିଥାଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥାଉ। ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବହୁତ ସାରା ଟପିକ୍ ଉପରେ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, ପ୍ରୟାସ ସ୍କିମ୍, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ ପାଇବେ। ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ହବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇବେନି, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନର ଏପ୍ଲାଇ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଛି ତାର ବିଏଡ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓଏସ୍ଏସସିର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଇ ଚାଲିଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ। ତ ବହୁତ ସାରା ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଇଗ୍ନୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନଫର୍ମେସନର ଆପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି ଆମର, ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ। କୌଣସି ବି ଫେକ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେବେନି। ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ 1,73,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନଫର୍ମେସନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 8895154969। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଖାଲି ଆପଣ ହାଇ ଲେଖିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ମୋତେ ପାର୍ସନାଲି କେମିତି ମେସେଜ କରିବେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର OSSC ର ଆପ୍ଲାଇ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, OSSC ବାଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ନା କେହି କରିପାରିବେନି। ପ୍ରଥମ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଇ କଲେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପ୍ଲାଇ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଟିପି ଆସୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିନା ଓଟିପିରେ ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଇ କରିବେ? ଯଦି ଲଗ୍ଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୋ କରୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତିକା ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର 14 ତାରିଖ ହେଲାଣି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 25 ତାରିଖ ଅଛି, ଆଉ ସାବମିସନର ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ 30 ନା 31 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ରାଇଟ୍? ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଇ କେମିତି କରିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଇଟ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରୁନି। ତେଣୁକରି କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ? ଏହାର ଗୋଟେ ହିଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ହବନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଦେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏକରେ ଭେକେନ୍ସି ତ 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ଯଦି ଭେକେନ୍ସି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍, ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭେକେନ୍ସି ଆସିକି ଲାଭ କ'ଣ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଇ କରିପାରିବେନି? ମିନିମମ୍ 4 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ପିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ହିଁ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଟ୍ୱିଟ୍ କେତେ କରୁଛନ୍ତି? 1000ଟା ପିଲା କରୁଛନ୍ତି। 4 ଲକ୍ଷ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, 1000ଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପ୍ଲାଇ ଡେଟ୍ ସରିଗଲେ ଆପଣମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି, ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଠିକ୍ ସେ କାମ କଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଇ କରିପାରିବେ ନା। ନ କାମ କଲେ ଆପ୍ଲାଇ କେମିତି କରିବେ? ଚାକିରି ପାଇବେ ନ ପାଇବେ ସେଟା ପର କଥା। ଆଗ ତ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଇ କରିବେ, ତାପରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ, ରାଇଟ୍? ତେଣୁକରି କାଇଣ୍ଡଲି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଘରେ ବସିକି, ଟଙ୍କା ତ ପଡ଼ୁନି, ଘରେ ବସିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରିବେ। ଆମେ କାହାରି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କିଛି କହୁନୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛେ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ରାଇଟ୍? ତେଣୁକରି ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଜଣେଇବେ କାହାକୁ? OSSCକୁ ଜଣେଇବେ। କେମିତି ଜଣେଇବେ? ଆଇଦର ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିକି, ଭିଜିଟ୍ କେତେ ସମୟ କରିପାରିବେ କି ଆପଣମାନେ? ଭିଜିଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତେବେ ସିନା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ଜଣେଇଦେବେ ନା, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କରିବେ ରିଟ୍ୱିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଯାଇକି ଆର ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ ହଉନି, ଓଟିପି ଆସୁନି, ଲଗ୍ଇନ୍ ଆପ୍ଲାଇ କଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରୁନି, କ'ଣ କରିବା? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କାଇଣ୍ଡଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଦେବେ, ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି କହିଦେବେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଖାଲି +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆର୍ଆଇ ଆପ୍ଲାଇ କରନ୍ତୁ,
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର +2 ବି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି +2 ସେମାନେ ଅମିନ୍ SFS ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ARI ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ +3 ପାସ୍ କରିଛି ସେ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯିଏ +2 ଖାଲି ପାସ୍ କରିଛି ସେ ଅମିନ୍ ARI ଆଉ SFS ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। କାଇଣ୍ଡଲି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ଗଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଭେକେନ୍ସିର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। OSSC ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରିକି ରହିପାରିବେନି। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଛି। ଏମିତି କେବେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାସ କରିକି ହେଲା ଦିଆହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବଟ୍ କାମ କରେନି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି। ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ରେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତ ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ଅଛି, ମଣ୍ଡେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଟି ଅଛି, ତ ଆପଣ ଟ୍ୟୁଜଡେ ଦିନ କଲ୍ କରିକି ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରନ୍ତି OSSCରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ସମୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। OSSC ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ SIର ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର OSSCରେ। ଦେନ୍ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆଉ CTSର ମଧ୍ୟ। ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଭେକେନ୍ସିର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେବଳ +3 ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଯଦି ଖାଲି +3 ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କାଇଣ୍ଡଲି ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ। OSSC ୱେବସାଇଟ୍ ପୁରା ମସ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ସାଇନ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ OSSCରେ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି, କାଇଣ୍ଡଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଗାମୀ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର OSSTT ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ପିଲାମାନଙ୍କର, କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟରେ ହେବ। ଆଉ ଏଥର ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କରିଦେଇଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିଛି ସେଣ୍ଟର, ବହୁତ ଭଲ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସିମ୍ପଲି bscodisha.ac.in ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ଯିବେ। ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରିଡ୍ ମୋର୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ରିଡ୍ ମୋର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଗଲା ପରେ ହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କଟି ଆସୁଛି ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବେ। ଏଥିରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇସ୍ୟୁ ନମ୍ବର 1, କିଛି ପିଲା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା 2-3 ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍। ମାନେ ପ୍ରଥମରେ କିଛି ଭୁଲ କଲେ, ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ତ ଏବେ ତାଙ୍କର ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ 2ଟା କିମ୍ବା 3ଟା ଆସିଛି। ତ ସାର୍ କୋଉଟାକୁ ନେଇକି ଯିବୁ? ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେଇ ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ଯିବେ, ରାଇଟ୍। କାହିଁକି ନା ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏବେ କିଛି ପିଲା ଆପଣଙ୍କର କହିବେ ସାର୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ନାଁରେ, ଏବେ ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଭୁଲ ଅଛି ବାଗେରା ବାଗେରା। ଆପଣ ଯାହା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ବହୁତ ଥର ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଛି, ପିଲାମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରିବନି ରେ, କିଛି ଭୁଲ କରିବନି। ଏଡିଟ୍ ଅପସନ୍ ଆସେନି, ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ ନା ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ନାରାଜ। ପୁଣି ଏହା ବି କହିଥିଲି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 2ଟା ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଖାପାଖି 42,000 ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତ OSSTT ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ନା, ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ OSSTT ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା। এই ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ କେହି ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଫେଲ୍ ହେବେନି, ଖାଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବେ ହେଲା। 2023 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ବନେଇ ଦେଇଛି। 2023ର ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। OSSTT ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ OSSTTରେ ଟପର ହେବାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କେବଳ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି। ST SC SC BC ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଲି 53 ରଖିବାର, ଖାଲି 53, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର 68 ରଖିବାର। ସାର୍ CBZ PCM କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ ରେ ବାବା, କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ପାର୍ଟ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲା ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍, ନହେଲେ ଆସିଲା କିଛି ନାହିଁ। 60ଟା ଯାକ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର କିଛି ଆସିନଥାନ୍ତା। ଯଦି 60ଟା ଯାକ ଆପଣ ମାନେ A କିମ୍ବା B କିମ୍ବା C କିମ୍ବା D କରିଦଉଛନ୍ତି 60ଟା ଯାକ, 10ଟାରୁ 15ଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବ ନା। ଏମିତି 0 ଆସିଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଆସିବ ଅବଭିୟସଲି, ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଅଛି, ଇଂଲିଶ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ସେମାନେ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ ଇନକେସ୍ ନ ଆସିଲା, ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆସିବନି? ଆସିବ। ବଟ୍ ଧରାଯାଉ ଇନକେସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସୁନି
PCM CBZ हिंदी संस्कृत से मैंने भी सब करि पारिबे बट धरा जो आसुनी मु कहूची हेले आपण जदि 60 टा जाको ए किंबा बी किंबा सी डी मारि देले तो आपणकर 15 टा तो निहाती ठीक हबो ना मिनिमम ठीक अछि मिनिमम हो कि नहीं हबो 10 टा तो हबो ना हबो कि नहीं बास तापरे पार्ट ए रे आपणकर CDP होची सबुटु स्ट्रांग पॉइंट 50 रु गारंटेड 40 45 तो निहाती रहइबो खाली जदि CDP रो थ्योरी क्लास देखुचंती डेली खाली 3टा बेले एप्लीकेशन रे क्लास कर 50 रु 40 रु 45 तो गारंटेड लास्ट टाइम पिला माने 50 रु 50 48 49 भी आपन को रखिचंती और रहिला कथा पैसेज रे हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन पैसेज बाय लक्ष्मीधर सर यूट्यूब रे सर्च करंतु जो 20 मार्क रो आपनकर पैसेज पड़िबो ना आपण मिनिमम 18 रु 19 मार्क रखि पारिबे हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन पैसेज हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन पैसेज बाय लक्ष्मीधर सर आपण सर्च करंतु ए वीडियो को आपण देखि दियंतु मु आपण को लाइव देखैछि केमिति आपण माने पैसेज रे फुल मार्क रखिबे तापरे ग्रामर आपणकर पुनी थरे जो फुल मार्क न रहू 20 रु 12 टा तो ठीक रहइबो ना 12 टा ठीक रहइबो निहाती ना केमती आपण माने +3 पढिचंती 20 टा रु 12 टा ठीक करि पारिबे 20 रु 20 रखिबे गारंटेड याकू देखि दियंतु तापर रहिला ओडिया ग्रामर पुनी इंग्लिश ग्रामर ओडिया ग्रामर वन शॉट क्लास देखि दियंतु किबा लास्ट टाइम जो आपणकर थ्योरी क्लास मु आपणकर एथिरे करितली देखि दियंतु ए रिसेंट क्लास को देखिबे आपण माने बहुत पुराना वगैरह क्लास को देखुचंती रिसेंट क्लास रे ए टू जेड आपणकर मु सब जिंस कवरेज करछि देखंतु आपण माने लक्ष्मीधर सर चैनल को जिवे लाइव सेक्शन रे आपण क्लिक करिवे लाइव सेक्शन नले एप्लीकेशन रे मध्य बहुत तर को देखंतु इटा लिखाइछि संपूर्ण ओडिया व्याकरण खाली ए वीडियो को देखि दियंतु बस ओडिया ग्रामर रे 10 रु मिनिमम 8 रु 9 आपण को रहि जबो 8 रु 9 रहि जबो एतकी हैला आ इंग्लिश ग्रामर पई इंग्लिश ग्रामर वन शॉट एप्लीकेशन रे पूरा सिस्टमैटिकली अछि नले यूट्यूब रे सर्च करि दियंतु इंग्लिश ग्रामर वन शॉट क्लास बाय लक्ष्मीधर सर ठीक अछि टेंशन नबार किछि नाही आपण को केवल क्वालिफाई करिवार अछि ओएसएस टीईटी मार्क अनुसार कोनोसी भी जगह रे आपण को चाकरी मिलिबोनी केवल ओएसएस टीईटी क्वालिफाइंग इन नेचर ठीक अछि बुझी गले तो काइंडली सांगो मानन को भी जणाई देबे जो द्वारा कि सेमने भी समस्त क्वालिफाई करि जिवे ठीक अछि ओएसएस टीईटी आपणकर गला ओएसएस टीईटी संपर्क रे हम डिस्कशन कले एबे आसंतु डिस्कशन आपणकर करिबा जो नुवा स्कीम आपणकर आसीची देखंतु ए स्कीम रो ना होची आपणकर प्रयास स्कीम ठीक अछि स्कीम रो ना होची प्रयास स्कीम आजिरो प्रत्येक टी न्यूज पेपर रे आपण देखि पारिबे आर्टिकल आपणकर पब्लिश हेची एटा केवल एसटीएससी पिलांको पई अटे को मानको पई केवल एसटीएससी पिलांको पई अटे जदि आपणकर बयस 18 रु 35 वर्ष भितरे अछि हैला आपण ओडिसा रो अटंती आउ मिनिमम आपणकर माने जदि आपणकर परिवार रो इनकम 2,50,000 रु कम हेची मिनिमम पंचम पास भी जदि आपण करिसंती ना देन आपण माने बिल्कुल फ्री रे ट्रेनिंग नै पारिबे ठीक अछि आपण माने देखंतु एही तालीम नेबा पई आग्रही प्रार्थी मानकु कोनोसी भी टंका देबा को पड़िबो नाही आपण माने खाइबा यूनिफॉर्म तालीम उपकरण रहिबा सबु जिंस आपणकर फ्री रहिबा खाइबा यूनिफॉर्म सब फ्री आपण माने केवल ट्रेनिंग नेबे एई सबु कोर्स रे आपण को ट्रेनिंग आपणकर दिया जिवो आ ए ट्रेनिंग नेला परे सेमने चाकरी मध्य आपण को जोगेबा पई सहायता करिवे एडा ओडिसा गवर्नमेंट रो अटे ओडिसा गवर्नमेंट रो ही नुवा स्कीम आपणकर अटे प्रयास स्कीम ठीक अछि तो आ मन रखंतु जो चाकरी मिलिबो आपण को सेटा गवर्नमेंट रो तो मिलिबोनी गवर्नमेंट रे मिलि न पारे प्राइवेट मानकर आपणकर चाकरी सने जोगै देबे केमिति अप्लाई करिवे stacproyas.com ए वेबसाइट को जाई कि आपण माने अप्लाई करिवे लास्ट डेट मेंशन किछि हेइनी एई वेबसाइट को जाई कि अप्लाई करि पारिबे ठीक अछि तो जतकी भी आपणकर एसटीएससी सांगो माने अछंती गां मानकर भी थाई पारंती जो माने खाली मिनिमम पंचम पास करिसंती मैक्सिमम किछि लिमिट नाही सर ट्रेनिंग कोठी मिलिबो देखंतु लेखा आइछि आपणकर निज जिल्ला रे ही ट्रेनिंग आपणको मिलिबो जदि आपणकर निज जिल्ला रे आपणको ट्रेनिंग न मिलुछि देन पाखो जिल्ला रे आपणकर मिलिबो देखंतु लेखा आइछि एटा एही तालीम सुविधा प्रथमे निज जिल्ला रे तालीम देबार व्यवस्था करा जिवो निज जिल्ला रे एही सुविधा उपलब्ध नथिले सेमानकु निकटतम जिल्ला रे तालीम दिया जिबार व्यवस्था करा जिवो पाखो जिल्ला रे आपणको ट्रेनिंग मिलिबो आ आपण माने खाइबा पीबा रहिबा आ ट्रेनिंग आपण पाइबे तापरे जॉब असिस्टेंस आपण को मिलिबो आपण गूगल रे सर्च करिवे एसटीएससी प्रयास ठीक अछि एटा वेबसाइट वर्तमान ओपन होउनी ताकर बदे किछि प्रॉब्लम थिबो बट आपण माने ए वेबसाइट को जाई कि रजिस्ट्रेशन करि पारिबे ठीक अछि गला
प्रयास स्कीम संपर्क में आम डिस्कसन आपंकर कले एवं देखु सीयूईटी बीएड देखु सेंट्रल यूनिवर्सिटी तरफ जो बीएड बाहरी एवं किसी पिलांकर मनर डाउट कि सर सीयूसीईटी बीएड आपंकर कौन देखु अरे बीएड आपंकर बेसिकाली तीन प्रकार अच्छे आप कौन भी बीएड करेंगे आपणकर इच्छा आपण मैंने चाहिए उत्कल बीएड करेंगे सीट कैपेसिटी आपन देखंतु उत्कल बीएड रे केवल 50 टी आपनकर सीट अच्छी 50 टी मात्र केते खर्च होबो सर 90,000 पाखापाखि खर्च होबो 2 वर्ष रे खाइबा पीवा रहिबा आपनकर अलगा ठीक अछि बुझी गले एबे स्टेट बीएड जोटा कि आपन गवर्नमेंट बीएड बोली कहउचंती स्टेट बीएड रे हमरो 2200 टी आपनकर सीट अच्छी 2200 ठीक अछि केबे बाहरिबो पुणी पचारिबे उत्कल बीएड से आपनकर जुलाई रे आपनकर बाहरिबो जुलाई स्टेट बीएड आपनकर एप्रिल किंबा मे रे आपनकर बाहरिबो ठीक अछि बाहरिबो परीक्षा नुहे ठीक अछि परीक्षा आपनकर जून किंबा जुलाई रे आपनकर स्टेट बीएड हबो और केमिति क्वालिफाई करिवे बीएड बाय डिफॉल्ट ता पई ऑलरेडी हमर क्लास ना जुलाई मासरू स्टार्ट हेछि सिलेबस 28 टाइम्स कवरेज हे गलानी यूट्यूब रे सर्च करंतु बीएड प्लानिंग वीडियो बाय लक्ष्मीधर सर आ ए प्लानिंग वीडियो को देखंतु बाय डिफॉल्ट आपण माने क्वालिफाई करिवे तो सीयूसीईटी बीएड संपर्क करे ना ऑलरेडी मु आपनकर पाखापाखि 4टी वीडियो आपनको पई बनैछि यदि आपण देखि नाहंती मु आपनको आगो देखि दउछि तापरे या संपर्क करे आउ थरे आपनको मु कहि दउछि देखंतु सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखंतु सीयूसीईटी बीएड कोन ता संपर्क करे ए वीडियोटा को आपण देखिबे एटा होछि आपनकर वीडियोटा केमिति ऑनलाइन अप्लाई करिवे एटा होछि आपनकर वीडियो देखि पाछंती ए जो थंबनेल को देखंतु हला तापरे आपनकर अप्लाई रे जो प्रॉब्लम आसुची कोरापुट बीएड तार आसुनी ता पई वीडियो होछि आपनकर एटा बुझी गले एबे आसंतु मु आपनको आउ थरे कहूछि तो उत्कल बीएड संपर्क रे मु आपनको कहिली ठीक अछि उत्कल बीएड आपन कहिली एबे आउ जो रहिला आपनकर भारत रे कथा मु कहूछि भारत रे जेतकी भी बीएड आपनकर कॉलेज अछि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बा बड़ बड़ यूनिवर्सिटी मानन करे सेइथिरे जदि आपन बीएड करिया पई चाहूछंती ना देन आपनको सीयूसीईटी बीएड परीक्षा देबा पई पड़िबो सीट केते अछि पाखापाखि 10,000 रु अधिक रहिछि पाखापाखि मु कहूछि हैला सर खर्च कोथिरे कम हुए सीयूसीईटी बीएड रे कम हुए काहे कि कम हुए सर सेंट्रल गवर्नमेंट रो कम खर्च जेमति देखंतु आंध्रा बीएड जो आपन करूछंती किबा प्राइवेट बीएड जदि आपन निजे जाई कि एडमिशन करिवे ना हार्डली आपनकर बहुत अल्प खर्च हुए बट आपन माने का थ्रू कले लक्ष लक्ष टका खर्च होउची सेही भलिया सीयूसीईटी बीएड रे आपन माने निजे जाई कि पढिबे रेगुलर कोर्स डिस्टेंस नुहे सर गुटे वर्षिकिया बीएड एठी अछि कि ना 2 वर्षिकिया बीएड आपनकर अछि एमएड आपनकर 2 वर्षिकिया अछि आपण माने पीजी भी आपनकर 2 वर्ष किछि पिला सर अप्लाई करिया पई जाउछन दुकानी कहूची पीजी अप्लाई चलेची अरे सेटा पीजी रे ही आपनकर बीएड आसे ना गोटे पिलाटा पीजी केते बेले करे +3 परे करे बीएड केते बेले करिवो से +3 परे ही करिवो ना तन करी कि अप्लाई करंतु केमिति अप्लाई करिवे तारो वीडियो ऑलरेडी बनैछि हैला तो सीयूसीईटी बीएड आपण माने अप्लाई करि दियंतु भूल करंतुनी भूल कले आपणकर ही असुविधा आ लास्ट डेट आपणकर रहिछि देखंतु एटा लास्ट डेट आपणकर जो 24 जनवरी रहिछि तो काइंडली आ 10 दिन रहिछि अप्लाई करि दियंतु तापरे सर हमर कोरापुट रे सर ए जो जेमिति आपण अप्लाई कला समय रे देखैतिले बीएड शो करिवो बट कोरापुट रे सर हमर से बीएड शो करूनी अरे बीएड ता ए यूनिवर्सिटी मानकर देखंतु बीएड ता कोठी शो करिवो लिखि दिया आइछि तांकर बीएड ता ना एजुकेशन डिपार्टमेंट रे आसुछि तो जो बीएड नो शो करिकि एजुकेशन शो करिवो किछि पिला को सर मु साइंस पिलाटा मु एजुकेशन सिलेक्ट करिवि अरे तांकर जो बीएड ता नै कि सेटा एजुकेशन रे आसुछि बैचलर ऑफ एजुकेशन पर एजुकेशन रे आसुछि कोन प्रॉब्लम आपनकर आपनकर एजुकेशन रे आउ किछि रहिछि कि एथिरे आउ किछि नै तेन करी कि आपण माने एजुकेशन को सिलेक्ट करिवे जते बेले कोरापुट को चूज करिवे ना कोरापुट यूनिवर्सिटी सेतरे एजुकेशन को आपण चूज करिवे सेही भलिया जते बेले आपण झारखंड रो मध्ये अप्लाई करिवे देखंतु जो हमर झारखंड हला सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेतरे मध्ये बोधे एजुकेशन रे ही आपनकर आसीबो देखि देबे एटी आपनकर देखंतु एटा एजुकेशन रे आपनकर बीएड ता अछि तो आपण एजुकेशन सिलेक्ट करिकि अप्लाई करिवे हरियाणा रो मध्ये सेम करिकि अप्लाई करिवे ठीक अछि हैला तो काइंडली सांग मानकु जणांतु आ अप्लाई करंतु आ ओरिड होंतुनी किछि किछि पिला जोगो पढी कि आपनकर बीएड करिवे जोगो ठीक अछि ना देखंतु सिलेबस कोन अछि केमिति पढिबे कोन करिवे ताहा मध्ये मु आपनको कहि देली बट आपण माने सेही जोगो पढी कि आपनकर सीयूसीईटी बीएड क्वालिफाई करिया पई चाहउछंती बीएड देखंतु गले एटा होछि हमर सिलेबस
या ऊपर आपनकर क्लिक कले देखंतु एटा गले आमर सिलेबस रे कोन अछि कोन पढ़िबेनी जानिबा निहाती दरकार नले आपण मानकर बहुत असुविधा इंग्लिश वगैरह किछि नाही आसीबोनी ठीक अछि इंग्लिश ग्रामर वगैरह किछि नाही टीचिंग एप्टीट्यूड आपनकर पढ़िबो जीके माने कोन बुझी पारुछंती हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आपण करिवे पूरा आपनकर कोटु कहले हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आपनकर एनसीईआरटी रु एइटा सोशल साइंस रे भी आपनकर हेइ गला औ जो मैथ नाही कि ए मैथ रे आपण माने बेसिक गुडा करिवे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज देन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एचसीएफ एलसीएम एगुडा बेसिक जिंस तापरे एइगुडा आपनकर किछि नीड नाही काहे कि ना मु आपनको कहि देली बहुत अल्प स्कोर रखले भी आपण माने क्वालिफाई करि जिवे आउ जो रहला साइंस आपनकर आउ एनवायरनमेंट या पई खाली बेसिक साइंस दरकार आउ किछि नुहे ठीक अछि जोग पढ़ी कि आपण माने सीयूसीटी बीएड क्वालिफाई करि परिबेनी हैला टीचिंग एप्टीट्यूड दिन 3टा बेले क्लास मिस करिवेनी मैथमेटिक्स पई आपनकर सकाळे मिस करिवेनी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तो आपनकर करा हेछि साइंस पूरा बेसिक आपनकर पढ़िबो हैला आशा करिवे आपनको भल लागिथिबो ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ମକର ପର୍ବ ତ ରହିଛି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବି ହେଲା ଦେଖା ହବ ଆପଣଙ୍କର କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଦେଖା ହବ ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ହୁଏ ତାହେଲେ ମତେ ଲାଇକ୍ ପୁଣି କରିବା ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ